Abi ninyo di kulagan. So mulaag na sad ta karon guys sa Ayala. So mao ni nga Ayala guys pag gabi. So daghang kaayog mga lights ba. So maligo na taana guys kay mao lagi ning mulaag lagi sa Ayala. Wala man sa tay trabaho karon so fights lang. Usually guys nagalaag ko adlaw lang jud. Wala ko nakatry maglaag kanang gabi bitaw. Ingon man jud nila nga nindot daw paggabi mula kay daghang tao dito sa Ayala. Tas daghat sa nindot nga places ba na ma-discover charis. Og mao na ni nga akong kuan ba kanang outfit for the day. So mao na ni guys, it is already 5:30 in the afternoon. Ug lakaw lang sa ta kay nasa unahan pa man ang sakayan paadtog Ayala. Anyways guys, kuan lang usala ka sakay og kuan ba series kana murag minibus. Pero wala may minibus guys, so nagkuan na lang ko, nag-jeep na lang ko. So mas bara-bara to. Or kanang gamay ra kaayo imong plitihan pag nag-jeep ka, murag taas sa 3 pesos ang minibus kaysa sa kanang jeep ba, murag 18 raman siguro ning jeep ako pamasahe, wala naman gud ko kadumdum. So mao to, mas makatipid jud kapag sa jeep if ever na nagtipid ka guys. So paato na ko Gayala guys. Anyways guys, mangita di malantaw di ay mig kuan ba, Rewind ni Marian Rivera ug ni Dingdong Tantes kay kana lagi murag kuan man, wala pa man ko kakita, then excited ba ko kay kanang mga ma-scroll bitaw na ako sa FB o sa YouTube na nindot daw ang kuan, makahilak jud ka ba kay grabe ka emotional, then makarelate ka sa imo kuan, sa imong self mao na. So grabe ka traffic guys, mao nang nakaabot ko murag hapit naman siguro mga 6 nakaabot ko dito sa kuan diri sa Ayala guys. So mao ni guys ang Ayala guys sa sulod kay nag-apas ako sa oras guys kay kanang dili man pwede ma-late daw pag mangitag sine kay kanang dili nakakabalik pag kuan, then last batch naman siguro ato. Mo nang nagdali-dali jud ko guys kay wala na, ma-late na tani, di tani kakita. Og diring dapita guys sa 5th floor man siguro ning sinihan diri sa Ayala, diri sa Business Park sa Cebu. So nagpalit lang sa kuan ba kanang makaon-kaon guys kay lain man mangita tag walay makaon-kaon ba, murag maka-board man sad. So mao ni guys, pasulod na ko. Ay nakasulod na di ako guys. Og sadly guys kay murag nakaabot ko kay kanang kuan na nasa kuan na murag climax na ba. So mao na murag sayang siya pero murag nindot man sad. Dayo man sad ang story niya pero wala ko kahilak guys, siguro kay wala man gud ko ka kuan ba kakita sa pinaka start mauna kay late man ni abot. So dili man sad sala to nila, so sala man sad na ako kay late naman ko ni abot. So niadto na lamig kuan no, nilaag na lamig dito sa kanang 3rd floor ba na makita ang kuang view dira sa ubos, nagkakaayog lights, tapos murag katong sa Christmas pa man ni guys pero nindot jud siya, murag naa ka sa kanang bitaw kuan Encantadia. Ay murag mao ang design niya guys, murag nindot siya paggabi kay daghang kaayog lights, then daghang kaayog tao sad, tapos ma-enjoy sad ka taraw sigig kuan, lakaw-lakaw dira piskan good kanang kuan lang, igo lang ka nag laag-laag ba, so makasatisfied sad. O mauning mga gagmay nga lights guys, murag itlog man na gibutangan og lights ba, so mauna. So maora to guys, bye bye.